Tapos na kami ligo. Bonjour. Bonjour. Oh, ligo na kami. Oh, mabango na ako. Si mama nalubat si mama nalubat. Si papa ang nagligo sa akin. Nagpainit sa sun. Good morning, sun. No? Joshua na. Nabihib na si Joshua. Tapos naligo. Tapos na bihis. Yehey. Tapos tulog. Yeah. Ting 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 ting. Lola, kuyawan ko ganina sa talukto. Ay, naku, Lord. Kausapin mo, mama. Kausapin mo si... Doyan na. Ananaw. Kaya. Tama na. Ay. Nagdul. Ay, nasad. Asang. Sorry, that. Morning, girl. Good morning, baby. Good morning, Mama, Papa. See you later. Ingat sa trip, sa traffic travels. Morning, family. Lolo and Lola in Grande. Tito Archer in Saudi. Mom, si Nancy, Tito Brian, and Ate Brienne in Bahrain. Tito Nit, Tito Eunice, Sina Emanuele, and Kuya Bryle in Australia. Kuya Ardwin, Kuya Asher, and Tita Lovey in San Antonio. Good morning. Good morning. Say good morning. Good morning. Stop crying. Good morning. Ay, kuha na mo. Good morning. Good morning. Hello, baby. Mata na, alas 2 na. Alas 2 pa na. Tulog sa tagbalik na. Ang batang pala hilak nagtapis. Maligo na. Dungay kayo may kaligo. Sexy. Right.
Say good morning, good morning. Say good morning, good morning. Nak, bakit man pala iyak ka? Ano man problema mo? Kanina, alas 2. Natulog alas 4. Umiyak pag alas 6. Tapos ngayon, ano man? Daw, be? Ito. Iyak na naman. Huwag kang mag-iyak. Para hindi malata. Naiyakin tayo. Ano? Ano man? Sus. Naligo ka na. Pakarga. Huwag kang pakarga mo na. Maya na. Diyan, ano man tinagang bags? Maraming bags na kulay black. Black yan, black. Api mo na. Api mo na. Marunong ka na mag-close open? Hindi pa? Hindi ka pa marunong. Sus! Huwag ka iyak na iyak. Ala, Christmas tree pala ito na. Suzoy. Lola. Igaret, iyak nang iyak. Pakarga na naman. Appear na lang, appear. Hey family, Garrett is not sleeping. Ang nagbantay, nagduka na. Pero siya, nagduka man sir, pero for some reason, di siya gusto matulog. Hello family. Hi Tita Lovey, are you coming here? Mama and Papa is not here. They went to clinic. And I left here with Mimi and Ate Liza. Lolo and Lola in Catalunan. How are you there? You take good care always. Hello, Tito Archer in Saudi. Hello, Mom si Nancy. Tito Bryant in Bahrain. And to my cousin, Ate Brian, Kuya Brian, and Ate Nina Emanueli. And also my Kuya Asher and Kuya... Oy! Dulay man na! Good morning, Nak. Morning. Nak, usap na tayo, Nak, ha? Listen mo na, Mama. Ano na ngayon? Anong ganap natin ngayon, ha? Saan tayo ngayon? Sa center. No. Huwag mo na mag-iyak. Sa center tayo, Nak, ha? Mag-vaccine tayo, ha? Okay lang? Strong, ha? Huwag ka mag-iyak, ha? Hoy. Huwag, tingnan mo naman, Mama. Hoy. Nak. Mag-vaccine tayo mamaya. Huwag kang umiyak, ha? Iyak lang konti. Pero huwag masyado. Deal? Masakit ba yun, Nak? Hindi ko alam mo, Nak ba? Oo. Basta, ha? Huwag mag-iyak masyado, ha? Anong oras tayo mag-alis? Mamaya pa? Tingin kay Mama. Maya pa tayo mag-alis, ha? Yung nose mo. Oy, nose mo. Maya tayo. Mamaya na tayo mag-alis. Ano, Nak? Anong ganap natin ngayon, Nak, ha? Saan tayo punta? Sa center. Center. Tapos, anong gawin natin? Magpa-vaccine. Dito yan ituro ko. Dito. Sakit yun, Nak. Masakit konti. Konti lang masakit, Nak. So, maligo na tayo. Sino paligo sa'yo? Si Papa lang? Papa? Mama? Papa lang,